हाय नमस्कार समस्त को तो समस्त ब्लॉग को नेक्स्ट ब्लॉग को स्वागत करुँची। तो आज आमर फाइनल डे रानी शिरोमणि महोत्सव कोलकाता रे पहुँचिक प्रिपेयर होचु। तो आउ किसी समय पर आम परफॉर्मेंस अच्छी ओडिशा को आम ट्रिब्यूट देवु एवं ओडिशा पे परफॉर्मेंस करिवार अच्छी। तो किसी समय पर टिके लेट अच्छी प्रोग्राम तो 7:30 आरंभ हो। तो पूर्व आम प्रिपेयर होचु जस्ट बाहर दीपू भी रेडी हो रूम रेडी हो फ्रेश हो। दीपू क्या फ्रेश हो सिपुन भी रेडी होची एबे परफॉर्मेंस पाई। तो देखिबा ओडिशा टीम रो परफॉर्मेंस केमती रहउची। तो ब्लॉग को देखंतु एवं आगु निश्चित भाव देखिए शेष पर्यंत केमती रहउची जर्नी। थैंक यू। प्रिपेयर केमती अछि प्रिपेयर केमती अछि आज खराब हैला तमे दई भलो हले अच्छा भलोटा हला तो नबो भलो हले मोडे भी खराब हले वॉइस कर दे। हां हां तापरे ओडिशावासी कौन कह ओडिशा जो लोक अच्छा समस्त कौन कह ओडिशावासी कौन बार्ता दब संध्या 7:45 आमर ओडिसी परफॉर्मेंस होची देन 8:45 आमर सम्मेलन होची। आशा करू समस्ते 7:45 ओडिसी 8:45 संबलपुरी ड्रेस चेंज करी सही हिसाब रेडी हे जिवो नाले जो एटा मिली न थांदा एटा एमिति हे जिवो ना ना एटा ना सेटा हम अप रह एमिति के पाइनी आटा पाइनी रह डाउन रह हम अप रह ए तले सिपुनु तार सेतल ये करछि गीत सुन बाज तो लिपुलू कृष्णा रेडी होती मैडम रेडी कर दौरान कौन करी एपन रेडी हेनु एका तो संबलपुर ने पड़े ना आ गोटे पागल लिपा ये अच्छी हाँ डेली मुंडिया मारुची फोन को ये तो रेडी होची एपर्यंत तो सरी नहीं रेडी तार लगेज स्टैंड जो थोई देई जिबुनी ओ लगेज को ना लगेज नहीं गया आगे मैडम 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 रेडी है जनी ए कौन करथले चा समस्त में गरम गरम चाय सी ये आगे आगे चा पी दो बयस जे तो बड़ आगे चा पसंद भलक ना का आउडे भलक ना एक्सपेक्ट का और एक्सपेक्ट दबु दे का ओके आयुष्मती भाव ये हूँ चा गरम गरम चा मिलची तमें देखी दिया तमें पीबनी तमें देखी दिया सुबह चा पीऊ सुबह चा पीबू सुबह चा पी टुनी पागल को दबानी चा टुनी चा खाबो ना चा जल खाबे टुनी हमें যারা ছাত্রীরা আছে ছাত্রছাত্রীরা তারাও নিশ্চয়ই এই তিন নিবেদিতার সঙ্গে হাতে হাত লাগিয়ে মহামারীতে আছেন।
ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆପଣ ଆସିବେ। ମୁଁ ଡାକି ନେଉଛି ରୟାଲ ଏକାଡେମୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଗୁରୁ ଶୁଭଶ୍ରୀ ସାହୁ ଆସିବେ ମଞ୍ଚରେ। ଟୁଣି ମଲ୍ଲିକ, কৃষ্ণা বেহারা, শিপূর্ণ মহাকুড় আপনার সব আসবে। আমি ঈশিতাকে অনুরোধ করব যে নৃত্য নিবেদন এরা পরিবেশন করলেন সে সম্পর্কে দু একটি কথা বলার জন্য। আর তারই মাঝে আমরা বরণ করে নেব গুরু শুভশ্রী সাহু, টুনি মল্লিক, কৃষ্ণা বেহারা, শিপূর্ণ মহাকুড়কে। আমরা ওড়িশি নৃত্যের এত সুন্দর একটি পরিবেশন দেখার পর চলে যাব দক্ষিণ ভারতের নয়, ভারতের নৃত্য বলা যায় ভরতনাট্যম ডান্সে। ভরতনাট্যম নৃত্য করতে আজকে যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন, শুভঙ্কর, দেবশ্রী এবং সুস্মিত, তারা প্রথমে পরিবেশন করবেন একটি কীর্তনম গোকুল নীলায়া, যার মিউজিক কম্পোজ করেছেন বাসুদেব আচার্যা এবং নৃত্য পরিকল্পনা যার গুরু খগেন্দ্রনাথ বর্মন, রাগ ভীম পলাশ এবং তাল আদি। গোকুল নীলায়া কীর্তনম এইটা দিয়ে তারা তাদের নিবেদন শুরু করবেন এবং তারপর থাকবে তিল্লানা। এখন আমরা সংবর্ধিত করছি রয়্যাল একাডেমি কেন্দ্রাপাড়ার শিল্পীবৃন্দকে। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କର যে নৃত্য পরিবেশন ବହୁତ ଭଲ ଲାଗিলা। সেইপাই আউ থরে আপনারা যদি আর একবার করতালি মুখরিত করেন এদের জন্য, আমাদের প্রতিবেশী রাজ্যের এই শিল্পীদের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের। আমার মনে হয় যে অখিলদার জন্য একবার হাততালি হওয়া উচিত। এত সুন্দর করে ওদের ভাষায়, ওদের যখন প্রথম আমি ওদের সাথে কথা বলতে গেলাম, আমি আমার প্রচলিত বাংলায় অনেকক্ষণ ধরে কথা বলার পর ওদের চোখের ভাষা পড়ে বুঝলাম ওরা কিচ্ছু বুঝলো না। আমি জিজ্ঞেস করলাম বোঝা গেল না, বলল প্লিজ ইন হিন্দি। তো অখিলদা সেই জায়গাটা পরিমাপ করে দিল, সঙ্গে থাকলো আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র, এই প্রতিবেশী রাজ্য ওড়িশার সঙ্গে।